آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 16 کا، جس کا عنوان ہے نظم۔ بچوں سبق نظم کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نظم کی تعریف حاصل کریں گے، نظم کیا ہے، کس طرح کے موضوعات کا نظم کے اندر استعمال ہوتا ہے، ارتقاء کس طرح سے نظم کی ہوئی، ان چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم اکبر الہ آبادی کی ایک نظم جو ہمارے نصاب میں دے رکھی ہے، اس میں پہلے اکبر الہ آبادی کا حوالے سے بات کریں گے، سوانح حیات اور طرز تحریر کی خصوصیات اکبر الہ آبادی کی کیا ہے، یہ دوسرے حصے میں، اور تیسرے حصے کے اندر نظم مستقبل کا مطالعہ کریں گے۔ چوتھے حصے کے اندر ہم سوال و جواب کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلا حصہ، نظم کی تعریف۔ بچوں اردو ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے حصہ نثر اور دوسرا حصہ ہوتا ہے حصہ نظم۔ حصہ نظم کے اندر جو بھی موضوع کلام ہے وہ سب شامل کر لیا جاتا ہے۔ غزل بھی آ گئی، اس میں نظم بھی آ گئی، قصیدہ بھی آ گیا، ربائی بھی آ گئی، اور دیگر اصناف جو نظم سے متعلق ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر نظم والے حصے کے اندر شامل کر لی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ساتھ آنے کے باوجود بھی نظم ایک تصنیف کے طور پر اپنی ایک انفرادی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ نظم ایک الگ حیثیت رکھتی ہے اور بہت مقبول ترین صنف ہے۔ سب سے مقبول تو غزل ہے، غزل کے بعد دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں سب سے مقبول قسم کی، سب سے مقبول صنف کی، تو ہم نظم کا نام لے سکتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچوں جو لغات میں دے رکھے ہیں، موتیوں میں، مالا میں موتی پرونا، اور نظم ٹھیک اسی طرح سے لکھی جاتی ہے جو اس کے معنی ہیں، اسی سے ہم نظم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک لڑی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر موتی پرو پرو کے مالا بنائی جاتی ہے، اسی طرح سے شاعر طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے جذبات کو مصروں کی، الفاظ کی شکل دے کر ایک حیت میں، ایک شکل کے اندر، ایک متن میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو نظم کہلاتی ہے۔ تو جس طرح سے لڑی کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں اسی طرح سے نظم لکھی جاتی ہے، اور سارے موتی اس ایک دھاگے سے جڑے رہتے ہیں، اس سے الگ نہیں ہوتے، جتنے بھی موتی ہیں ان دھاگوں سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ نظم بھی اسی طرح ایک مرکزی خیال سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جتنے بھی مصرع ہیں، جتنے بھی اشعار نظم کے اندر کہے جاتے ہیں وہ کسی ایک خاص مرکزی خیال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نظم کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے، نظم کے اندر ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، سارے مصرے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، کہیں تو ان مرکزی خیال واضح ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن جو مختصر نظمیں ہوتی ہیں، چھوٹی نظمیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ واضح نہیں ہوتا، لیکن اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس خیال کے اوپر یہ نظم لکھی گئی ہے۔ تو نظم کے اندر مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان کی بناوٹ کے اعتبار سے نظم کو الگ الگ قسم کے اندر بانٹ دیا گیا ہے، کئی قسم دے دی گئی ہیں۔ مورا نظم بھی ہے، آزاد نظم بھی ہے، نظری نظم بھی لکھی جاتی ہے، پابند نظم بھی لکھی جاتی ہے۔ تو ہم اس سبق کے اندر اب ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے نظم کے معنی ہوتے ہیں بچوں انتظام، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ آرائش یعنی سجانا، جمانا، ترتیب دینا، اور نظم بنی ہے انتظام سے۔ دیکھو انتظام، نظام جو درست ہو، جو ٹھیک جہاں ہو، جہاں ہونا چاہیے وہاں ہو، نظم اس سے بنی ہے۔ عام اور وسیع مفہوم میں یہ لفظ نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نظم نثر کا متضاد بھی ہے۔ نظم کے معنی ہوتے ہیں سمٹے ہوئے، نظم ہوئے، بندوبست کے ساتھ رکھے ہوئے، با انتظام کیے ہوئے نظم۔ اور نثر کے معنی ہیں بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، بد نظامی، بد انتظامی۔ تو دھیان رکھنا ہے آپ کو نظم کے مفہوم کے بارے میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے یہ سوال امتحان کے اندر تو آپ کو اس طرح سے اس کا جواب لکھ دینا ہے۔ اگر آپ سمجھ لو گے تو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھنا ہی آپ کے لیے کافی رہے گا۔ اس سے مراد پوری شاعری ہوتی ہے، اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے
नस्र नहीं है। यानी कि जो नस्र नहीं है वो नज्म होगी, और जो नज्म नहीं है वो नस्र होगी। यानी कि हैयत के एतबार से सारी की सारी शायरी वाली जो सिन्फ हैं वो सब नज्म के अंदर आती हैं। अब इस्लाही मानों में गज़ल को अलावा तमाम असनाफ में की जाने वाली शायरी को नज्म कहते हैं। अगर हम वसी तौर पे देखें तो मैंने आपको बताया कि उर्दू अदब ही दो हिस्सों में तकसीम हुआ है। पहले के अंदर नस्र और दूसरे के अंदर नज्म, यानी एक हिस्सा नस्र की शक्ल में है, दूसरा हिस्सा हमारे अदब का नज्म की शक्ल के अंदर है। अब नज्म में सभी चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, उसमें गज़ल भी शामिल कर ली गई है, उसमें कसीदा भी शामिल कर लिया गया है, उसमें रुबाई भी, उसमें मसनवी भी, उसमें मरसिए भी, वो सब नज्म के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन अब इस्लाह के तौर पर देखें हम, इस्लाही तौर पर, तो यहाँ पर गज़ल को उठाकर जितनी भी असनाफ हैं वो सब नज्म कहलाती है, नज्म के अंदर आ गई। क्योंकि कसीदा क्या है? ऐसी नज्म है जिसके अंदर किसी की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है, किसी की अच्छाई बुराई की तारीफ या बुराई की जाती है। मरसिया क्या है? मरसिया ऐसी नज्म है जिसके अंदर किसी मरने वाले की मौत के ऊपर दुख दर्द और अलम मनाया जाता है। कसीदा मैंने आपको बताया। मसनवी कौन सी नज्म है? मसनवी एक नज्म है जो एक मौजू के ऊपर लिखी जाती है, लेकिन बहुत तवील होती है, वो बहुत लंबी होती है, बड़ी वसी तौर पर अपने इज़हार का ख्याल किया जाता है। तो जितने भी सिर्फ हमारी बचती हैं गज़ल को छोड़ के शायरी के अंदर, वो सभी अलग अलग तरह की नज्में हैं, सब नज्मों की किस्में हैं। नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है बच्चों, नज्म की शर्त होती है। अगर हम नज्म का मुकाबला करेंगे तो गज़ल से करेंगे। गज़ल में मरकज़ी ख्याल नहीं होता, गज़ल के हर शेर का जुदा गाना अलग मफ़हूम होता है, अलग मज़मून होता है, अलग उसकी मांग होती है, अलग अंदाज में उसका बयान होता है। लेकिन नज्म सारे अशार जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से मोतियों में लड़ी के अंदर मोती पिरे हुए रहते हैं, मोतियों की माला बनी हुई रहती है, उसी तरह से नज्म एक दूसरे से जुड़ी हुई अशार रहते हैं। हर मिसरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरी नज्म का सारा नीचे से लेकर ऊपर तक। और नज्म का एक मरकजी ख्याल होता है। आपको ध्यान रखना है कि मरकजी ख्याल नज्म का होता है, मरकजी ख्याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज्म का ताना बाना बुना जाता है। पूरी नज्म उस मरकजी ख्याल के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाती है, कहीं कहीं जाएगी लेकिन वापस उसी मरकजी ख्याल के ऊपर आकर अशार या बंद वहां टिक जाएगा। ख्याल का तदरीजी इर्तिका भी नज्म की एक खुसूसियत है। ख्याल का तदरीजी इर्तिका क्या है? दर्जा दर दर्जा आगे बढ़ना, उसकी तरक्की होना, ये इर्तिका है, तदरीजी इर्तिका है। तो दूसरी खुसूसियत नज्म की, पहली तो बताई कि मरकजी ख्याल होगा, और दूसरी खासियत आपको बताई कि तदरीजी इर्तिका होगा, दर्जावाना, कि अभी इस दर्जे के ऊपर बात की जा रही है, फिर थोड़ा आगे चल के उसी मौजू के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर बात को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तवील नज्मों में यह इर्तिका वाज़ी होता है। जो बड़ी नज्में होती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें दर्जे बटे हुए हैं, अलग अलग टाइप्स इसके अंदर आ रहे हैं, मौजू के ऊपर अलग अलग दर्जे के ऊपर बात की जा रही है, उसका क्लास बढ़ता चला जा रहा है अशार कहने का। जबकि मुख्तसर नज़मों में ये इर्तिका वाज़ी नहीं होती। तवील नज़मों में आपको पता चल जाएगा जब पढ़ोगे कि किस तरह की ये तदरीज दरगा इर्तिका बदलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुख्तसर नज़मों में पता नहीं चलता, वाज़े नहीं होता, और अक्सर बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। जो छोटी नज़में होती हैं, मुख्तसर नज़में होती हैं, उसमें हमें पढ़ने पर एहसास नहीं होता, लेकिन उसका असर हमारे जहन के ऊपर हो जाता है। जब हम पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचते हैं, फिक्र करते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि शायर इस मौजू के ऊपर, इस ख्याल की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाना चाहता था, और हम उस तरफ सोचने लग जाते हैं। ये होता है मुख्तसर नज़मों में। जबकि जो तवील नज़म होती है उसमें आपको पढ़ते पढ़ते ही वाज़े हो जाता है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। नज़्म के लिए ना तो हैयत की कोई कैद है और ना मौज़ूआत की। मौज़ूआत टॉपिक्स, नज़्म के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है, किसी भी मौजू के ऊपर शायर नज़्म लिख सकता है, और कहीं भी हर तरह के मौज़ूआत को शामिल किया गया है।
अजल से लेकर अब्द तक हर तरह के मौज़ूआत के ऊपर आपको नज़में मिलेंगी। चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में मुख्तलिफ किस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़में और आज़ाद मुअर्रा नज़में भी लिखी गई हैं। इस तरह कोई भी मौजू नज़्म का मौजू हो सकता है। दुनिया भर में जितने भी मौजू मौजूद है दुनिया में, उन सब मौजूआत के ऊपर लिखी जा सकती है। अब हैयत और बनावट के ऊपर बात करते हैं हम कि किस तरह से नज़्म की किस्में होती हैं बनावट के एतबार से। तो हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में होती हैं। पहली किस्म है पाबंद नज़्म। बनावट कैसे? रदीफ, काफिया और बहर की पाबंदी, मिसरों का तवाजुन बनाए रखना, ये उनकी हैयत है कि मिसरों का तवाजुन बना रहना चाहिए, रदीफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, काफिया है या नहीं है, और हैयत क्या है उसकी, किस अंदाज में उसके शेर लिखे गए हैं, बहर और उसका वज़न सही है या नहीं है। इसके ऊपर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नज़्म को अलग अलग किस्मों के अंदर बांट दिया गया है। तो पहली किस्म है पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पाबंद है। इसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी होती है, बहर की पाबंदी होती है, वज़न बराबर होने चाहिए मिसरों के, कोई मसला छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर के मिसरे होने चाहिए। देखिए पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरकीब में मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की गई हो, जिसमें पाबंदी की गई हो। कौन से? मुकर्ररा उसूलों की, जो उसूल बना दिए गए हैं, मुकर्रर कर दिए गए हैं उसूल, उन उसूलों की पाबंदी इन नज़्मों के अंदर की जाती है। कौन सी नज़्मों में? पाबंद नज़्मों में। तो वो नज़्म जिसमें पाबंदी की गई हो पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़्में भी हैं जिनके बंदों की साख्त मुरवज्जा हैयतों से मुख्तलिफ हो। साख्त यानी बनावट, और मुरवज्जा जो रिवाज के मुताबिक बनाई जा रही हैं, पहले से लिखी जा रही हैं, रिवायती अंदाज के अंदर लिखी जा रही हैं, जिनके मिसरों में काफियों की तरतीब मुरवज्जा उसूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर के हों और उनमें काफिये का कोई ना कोई इल्तिजाम जरूर पाया जाता है, पाबंद नज़्म कहलाती है। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि जो उसूल हैं, जो मुकर्ररा उसूल हैं, उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं बहरों के, उन्हीं वज़न के अंदर, उन्हीं असलूब का इस्तेमाल करके जो नज़्म लिखी गई है वो पाबंद नज़्म है। लेकिन नए अंदाज की कुछ नज़्मों के अंदर छूट दे रखी है, और वो छूट क्या है कि काफिये साफ साफ नहीं दिख रहे, लेकिन काफियों का इल्तिजाम कुछ नजर आ जाए, वहां पर पता चल जाए कि काफियों का इल्तिजाम क्या है, काफियों का एहतराम क्या है, और काफियों को वहां पर लगाया गया है। यह है बच्चों पाबंद नज़्म। आगे आते हैं, यहां पर आपको मुअर्रा नज़्म दे रखी दूसरे नंबर पर। मुअर्रा नज़्म को आरी नज़्म भी कहा जाता था। ऐसी नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफिये की पाबंदी ना हो। पाबंद नज़्म, वहां पर काफिये की पाबंदी थी, काफिया होना जरूरी था। रदीफ और काफिया दो चीजें हैं, तो रदीफ से सब जगह छूट दे रखी है, पाबंद नज़्म में भी और दूसरी नज़्मों के अंदर भी रदीफ से छूट दे रखी है। लेकिन पाबंद नज़्म में काफिया का इल्तिजाम जरूरी रखा गया था, काफिया होना जरूरी था। लेकिन मुअर्रा नज़्म के अंदर काफिये की छूट दे दी, लेकिन मिसरे बराबर होने चाहिए। यहां पर ये कहा है कि दोनों मिसरों का वजन और बहर होनी चाहिए उनकी। नज़्म मुअर्रा कहलाती है। कुछ लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा है, आजकल इसे नज़्म मुअर्रा ही कहा जाता है। तो नज़्म आरी भी कहा गया है, लेकिन उस्तादों ने इसको मानने से मना कर दिया, बोले नज़्म आरी ठीक नहीं है, नज़्म मुअर्रा ही हमें इसको कहना है। तीसरी आते हैं हम आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म के अंदर बहर की भी, मिसरों की भी छोटे बड़े होने की छूट मिल जाती है। आपको इस तरह से पढ़ना है इसको कि पाबंद नज़्म वो पाबंद है, नज़्म मुअर्रा काफिया की छूट मिली लेकिन मिसरे बराबर। आज़ाद नज़्म, इसमें काफिये की, बहर की, वज़न की, मिसरों की भी छूट मिल जाती है। इसके बाद आएगी नसरी नज़्म। नसरी नज़्म में सभी तरह की छूट है, बस खाली नसर के अंदर भी नज़्म का एहसास होना चाहिए। तो नज़्म का एहसास होगा तो वो नसरी नज़्म हो जाएगी। आज़ाद नज़्म की मिसाल देखिए, तारीफ देखिए। ऐसी नज़्म जिसमें काफिये और रदीफ की पाबंदी नहीं होती और उसके अरकान बहर कम या ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसके मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं, आज़ाद नज़्म कहलाती है। एक दूसरे को जोड़ के आपको समझना है।
اگر آپ ایک ایک رٹنے کی کوشش کرو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ میں نے کیا پڑھا تھا پہلے اور اب میں نے کیا پڑھا ہے، پابند نظم کیا ہے، محرر نظم کیا ہے۔ آپ ان کو جمع لیجئے اپنی انگلیوں کے اوپر اور اس کو سمجھ لگ جائیے کہ ایک نمبر پر ہمارے پابند نظم ہے اور یہ پابندی کی بات کرتی ہے، دوسرے نمبر پر محرر نظم ہے تو اس میں کم پابندیاں ہو گئیں۔ کم پابندیاں مطلب اس نے قافیہ ہٹا دیا لیکن وزن برابر مانگ رہی ہیں، دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ تیسرے پہ آپ آزاد نظم رکھ لو کہ آزاد نظم کیا کہہ رہی ہے؟ آزاد نظم میں وہ جو دو کمیاں تھی نا، دو سختیاں تھیں، وہ سختیاں کم ہو گئیں اور اس کے اندر کھلا پن دے دیا، آزاد نظم کو آزادی دے دی۔ اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہو۔ اور پھر چوتھی نثری نظم، وہ نثر کے انداز میں لکھی گئی نظم ہے۔ مطلب دھیرے دھیرے پابندیاں پہلے سے لے کے چہار تک کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آگے آتے ہیں نثری نظم کے اوپر۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو ردیف اور قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی بحر اور وزن کی، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مصرع بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، قافیہ بھی آپ کی مرضی چاہے تو دو ورنہ مت دو، بحر وزن کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی اس کی پابندی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ نثر کے انداز میں ہی لکھی جائے گی، آپ کو پڑھنے پر ایسا لگے گا کہ نثر پڑھ رہے ہیں لیکن نثر کے اندر بھی نظم کا احساس آئے گا، ہلکا ہلکا سا احساس آئے گا لیکن نظم کا احساس آئے گا، یہی نثری نظم ہے۔ تو نظم کی تعریف ہم نے پڑھی کہ نظم کیا ہے، نظم کے لغوی معنی اور ساتھ ہی نظم کی اقسام کتنی ہیں، کیا کیا ہیں۔ تو بچوں ہم نے 4 اقسام یہاں پر نظم کی پڑھی ہیں۔ کون کون سی اقسام پڑھی ہیں؟ پہلی تھی پابند نظم، دوسری تھی محرر نظم، تیسری تھی آزاد نظم اور چوتھی نثری نظم۔ یہ 4 طرح کی نظم کی قسمیں ہیں۔ حالانکہ دوسرے جتنے بھی اشعار، جتنے بھی صنف ہیں، اصناف جو ہیں شاعری کی، وہ سب نظم کے اندر آتے ہیں، لیکن ہم انفرادی حیثیت کے مطابق اگر نظم کی بات کریں تو اس کو ہم اس طرح سے ان 4 حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور نظم جو ہے اردو ادب کی بہت مقبول اور مشہور قسم ہے۔ بہت سارے شعراء نے، تقریباً ہر شعراء نے نظم کے اندر اپنے ہاتھ آزما ہے۔ غزل کے بعد سب سے زیادہ نظم پڑھی جاتی ہے، وسیع المطالعہ ہے اور اس کا میدان بھی بہت لمبا چوڑا ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی بات کہی گئی ہے، آسانی سے بات کو کہا جا سکتا ہے اور اپنی بات کو لوگوں تک، بہت بڑے طبقے تک نظم کے ذریعے بات کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ غزل کے ذریعے بھی پہنچایا جا سکتا ہے لیکن غزل کے اندر اتنے بڑے طبقے کو، اتنے بڑے حصے کو، اتنے بڑے عوامی حصے کو ہم ساتھ میں نہیں لے سکتے جتنا بڑا حصہ نظم کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر یہ نظم کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا۔ پہلا حصہ ہمارا جو دے رکھا ہے آپ کی نصابی کتاب میں مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے حصے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر رہوں گا، تب کے لیے اجازت دیجیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔